Singing bermula dari tahun 1989. Sebenarnya pada masa itu, my dream memang bukan nak kerja sebagai sales ke ataupun nak jadi businessman ke, tidak. Sebenarnya I lepas sekolah, dulu I sekolah tak maya, keluarga miskin. So lepas form 6, my dream job, I hope saya boleh kerja di bank ataupun kerja di office. Banyak bank I apply, satu interview pun tak dapat. So lama I tunggu nak cari kerja, tak ada. So at last saya masuk kedai retail sebagai penjual barang elektrikal lah. Masa itu memang situation memang susah lah sebab keluarga saya miskin. Saya memang pentingkan gaji saya setiap bulan. So I work very hard. Memang concentrate. Situation saya 1986, 1987, Malaysia menghadapi itu krisis, economic crisis. Ramai orang tak ada kerja. Malaysia hilang kerja. Saya pun hilang kerja terus. Sekali lagi I ingat mau balik pergi bank juga. Itu dream tak dapat. So tunggu pun tak dapat juga. Tak boleh, tak ada bank mau ambil saya. So akhir duit saya, saving all gone, tak ada duit lagi. So I masih balik kerja di kedai yang kedua, kedai electrical shop juga. Sebagai shop manager selama 9 tahun. 2 tempat. Selepas itu, I ingat itu dah masa saya nak try my luck. So 1989, I balik jumpa brother saya lah, abang adik saya. I bagi tahu kita mau cuba. Would you like to join me or not? So my brother say, okay, let's try. Kita datang ke Padang Jaya, sini, kedai sini. Mula-mula kedai ini memang kecil lah, memang kecil sekali. Sebab 1,000 square feet. So modal kita pun kecil, ngam-ngam. Modal kecil, kedai kecil. Kita start. Memang first is the economy, environment getting better. 1989. Right. Nombor 2 sebab kita lebih rajin lah. Tiap-tiap tahun I cuti 2 hari saja. Di Sunday, public holiday semua I kerja. So sale kita pun naik. Customer pun lebih ramai. Kadang-kadang kedai kita penuh dengan customer. So I start ingat time to expand. So 7 months within 7 bulan, I buka kedai yang kedua. Initially, kita 3 brothers, I start the business. Modal kecil. Cannot imagine, seorang baru 30,000. Jadi total baru 90,000. 90,000, we start the business. Dan dalam 7 bulan, kita cukup duit. Open our first branch. So memang susah, tiap-tiap hari I pergi lari bank lah. Memang kena to pay supplier sebab kita modal tak maya. Credit limit supplier bagi pun tak maya. So kadang-kadang kita kena pay in advance or pay to get more goods. So tiap-tiap hari saya lari bank sini sana. Wow, memang susah sekali.
I ingat satu challenge, biggest challenge I face. Bila I nak buka my first branch, cawangan yang pertama kan, I pergi jumpa bank kawan saya. Saya kata, I nak buka branch baru. And dia kata, boleh, you datang. So one day I pergi jumpa dia, dan dia tanya lah, how much you want, berapa modal you nak buat cawangan yang baru. Saya kata 150,000. Then he said, oh easy, 150, I can approve. You besok letak 150,000 FD, I bagi you OD. I kata kalau nak letak 150,000 FD, I tak payahlah datang jumpa you. So, but that is a good lesson I learned. No matter how good your friends in the bank, right? You cannot trust them. So I learned this lesson for the next 100 shop I have to expand. Next 100 shop I buka. 1 sen pun tak ambil dengan bank. I manage my cash flow. Right? I beri inventory, I beri stock dari supplier. Dia bagi saya 60 hari. Usually saya mesti jual barang itu dalam 60 hari. So I got my cash and I pay back my supplier. And I still got excess cash to expand my business. Pasal ini manager dia bagi tahu, kalau nak ambil loan mesti letak FD. So, but you know, I have this negative impact, but I turn it into positive. I belajar selepas itu. Ya pasal ini manager dia bagi lesson kita, very expensive lesson. So how to handle cash flow? In business, cash flow is priority. And so who can provide you cash flow? Either you get loan, right, or get investor, or get from supplier. Saya pandai negotiate with supplier. Bagi dia bagi 90 hari, 60 hari, 120 hari. Saya jual cepat-cepat before I pay. Dalam dari 6 years, kita memang face 3 kali challenges. Business drop, sales drop. Kali pertama 2001 itu selepas 12 tahun. Cycle 12 tahun. First time we face sales tak naik. So memang headache lah, kalau business tak naik kan, sebab kita kena gaji tiap-tiap tahun kena naik, rental tiap-tiap tahun kena naik, utility tiap-tiap tahun naik, tapi sales tak naik, memang headache. Okay. Kali yang kedua 2014. Baik. So pun lebih kurang 12 tahun. Jom face lagi challenge. Business tak naik. Okay. Kali yang kedua ini memang kita face dah e-commerce, e-dagang. Wave in Malaysia, e-dagang memang kuat. So offline player kita macam kita sebagai offline player, Malaysia memang banyak offline player. Kalau dia tak prepare, right, memang face big challenge. So kita pun ada cara. Hari yang ketiga, after pandemic, after pandemic turun lagi.